बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद फरिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है नलों के गोश्त के साथ। बहुत ही अच्छी बनती है। आज मैं इसको न्यू तरीके से बनाऊँगी, जैसे प्रोफेशनल शेफ़ जो है बनाते हैं। आप इस तरह बना के इसका कमर्शली जो है इसका कारोबार भी कर सकते हैं। आप इसको सेल करके बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है, हर स्टेप को नोट करना है, और आपने इस वीडियो का कोई भी जो पार्ट है स्किप नहीं करना। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, या टाइम वेस्ट किए। ये ली है मैंने इंग्रेडिएंट्स यखनी निकालने के लिए। पतीली ली है, इसमें मैंने ऐड किया है 1 kg का, और मैंने इसमें नलियों वाला लिया है गोश्त। ये देखें, नलों में जो मिक है वो पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। इसकी जो राइस है बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है इससे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून जितना। मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून अदरक का। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। ये ली मैंने हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भरा हुआ है कलर देने के लिए इसको, और 1 टीस्पून काली मिर्च का फ्लेवर देने के लिए। और ये मैंने ऐड किया है वाटर मैंने 1 मग। ये है दूसरा मग। पानी मैंने इसमें 2 मग ऐड किए हैं, उसको चढ़ा दूंगी हाफ और के लिए। में हमारी यखनी बनती है, इतने में हम मसाला बना लेते हैं। ये नहीं है मैंने इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, इलायची 5 से 8 अदद। ये नहीं मैंने खड़ी इलायची और 5 लौंग और दालचीनी की स्टिक ली है। ये है जायफल, और इसमें जावित्री और पीपल भी आपने ऐड करना है। और ये है जी बादियान का फूल छोटा सा। अब मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी। इस तरह इसका टेस्ट बहुत अच्छे से बनता है जब हम बनाते हैं इसको इस तरह। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मैंने इसका जो है बना लिया है मसाला। और इसमें जो थे कवर थे इलायचियों के, मैंने निकाल लिए हैं। मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है वाटर, हाफ पतीले का हाफ वाटर ऐड किया है। और इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और 2 पत्ते इसमें ऐड किए हैं तेज़पात के। और इसमें मैंने ऐड किया है बादियान का फूल छोटा सा, और इसको मैं रख दूँगी कवर करके, और जब तक उसमें बॉयल नहीं आता। देखिए इतना जब पानी में बुलबुले जो है बनने लग जाए तो इसमें आपने वाटर के साथ जो राइस है वो ऐड कर देने हैं। अच्छे से आपने ऐड करने हैं, सारे राइस आपने ज़ाया नहीं करने। और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये 80% जो है वो बॉयल। ये मैंने मसाले लिए हैं। ये मैंने टमाटो प्यूरी बना ली है। ये मैंने मटन लिया, बीफ लिया है जो मैंने बॉयल कर लिया था। ये मैंने इसकी यखनी ली है। और ये मैंने लिया है चावल उबले हुए। देखिए इस तरह से इतने ही गले होने चाहिए 80%। उससे पहले आपने एक बड़ी पतीली लेनी है जिसमें राइस बनाना है। इसमें आपने हाफ जो कोली होती है वो ऐड करनी है, और उसमें आपने 1 टीस्पून ऐड करना है लहसुन के पेस्ट का, और जो 1 टीस्पून ऐड करना है अदरक के पेस्ट का। और आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस आपने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। ये नहीं मैंने एक स्टिक ली है दालचीनी की, मैंने इसमें ऐड की है 4 ग्रीन इलायची, और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड किया है इसको भूनने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट का। ये लिए मैंने रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून। ये लिए मैंने धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटो जो है मैंने छोटे छोटे से लिए थे 5 अदद, और उनको मैंने पील किए बगैर ही कट कर ली है, उनकी प्यूरी बनाई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाला मैंने तैयार किया था 1 चम्मच भरा हुआ। अब आपने इसको थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना, इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा और इसका जो मसाला है वो भी जल जाएगा। अब मैं इसमें ऐड किया है बीफ,
اور نلے میں نے دیکھے اس میں نہیں ڈالی، جو ایک نل جو ٹوٹ گئی تھی وہی ڈال. چلے تھوڑا سا میں نے اس میں یخنی کا پانی ایڈ کیا ہے. مسالہ جو ہمارا جلنے لگ گیا تھا، اور اس میں میں نے 4 عدد کی ہیں ایڈ آلو بخارا کیے ہیں میں نے اس میں ایڈ. بہت اچھا اس میں ٹیسٹ دیتا ہے، بہت ہی مزیدار. جب ہمیں لگے کہ ہمارا جو مسالہ ہے اور جو بیف ہے اس کے اندر مسالہ اچھی طرح سے چلا گیا ہے، 5 منٹ جو ہو چکی ہے، میں اس میں نلے جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ نلوں میں بھی تھوڑا سا چلا جائے. اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یخنی میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوں. میں نے جب ابلتے ہوئے مگ ڈالے تھے 2، تو اس کا 1 مگ بن رہا ہے، 1.5 مگ بن رہا ہے، اور میں 1.5 مگ اس میں ڈال دوں گی یخنی کا، اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے. دیکھیے پانی کو ایسے اس طرح ہی بوائل آتا رہے گا. جب پانی خود بخود کم ہو جائے گا اس طرح ابلتے ہوئے، اس طرح پانی ابلتا بھی رہے گا. آپ نے تھوڑا سا چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ ایکولی جو ہمارا بیف ہے وہ گل جائے. اب میں نے اس میں ایڈ کری ہوں قورمہ مسالہ 1 ٹی اسپون. یہ لی ہے میں نے براؤن پیاز، آپ اس کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اب بنے بنائے باہر سے بھی لے سکتے ہیں. اب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں منٹ، تھوڑا سا سپرنکل کر دوں گی اوپر، اور تھوڑا سا دھنیا آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے. اور یہ ہیں جی ہمارے بوائل رائس. اس میں اس کی لیئر دے دوں گی بوائل رائس کی. سارے رائس میں نے ڈال دی ہیں، کوئی بھی جو رائس ہے میں نے ضائع نہیں کیا. اس طرح تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس میں قورمہ مسالہ، سپرنکل کر دینا سارا اوپر. یہ بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے، شیف کی ٹیکنیک ہے. آپ نے اس طرح کر کے دیکھنا ہے کہ دیکھیے پھر آپ کے رائس جو ہے بہت ہی مزے کے بنیں گے. یہ اوپر میں نے ڈال دیا زردہ کلر، اور یہ میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا ہے تیل. فوائل پیپر لینا ہے آپ نے، اس کے اوپر اس کی لیئر دینی ہے فوائل پیپر کی، اور اوپر ڈھکنا رکھ دینا ہے. جو سارا جو بچے کا فوائل پیپر سائڈ سے آپ نے فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے. اس کو جی دم کیے ہوئے ہمیں 15 منٹ ہو چکے ہیں. 15 منٹ کے بعد میں اس کا جو لڈ ریموو کر رہی ہوں. دیکھیں کیسے دھوئیں نکل رہے ہیں، بہت ہی اچھی خوشبو جو اڑ رہی ہے ماشاءاللہ. بہت ہی مزیدار جو ہے خوشبو ہمیں آ رہی ہے. اب ہم کر رہے ہیں اس کو مکس اچھے سے. جو قورمہ تھا اوپر رائس میں مکس کر رہے ہیں. بہت ہی اچھی اور زبردست یونیک سی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں جی میں نے جو رائس ہے وہ اچھے سے مکس کر لیے ہیں. بریانی ہماری بن رہی ہے مزیدار بیف والی. بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ. آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، اچھے سے ہوا لگوانی ہے. دیکھیں چاول کیسے کھڑا کھڑا سا مزیدار سا یمی سا ہے. جی اب میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی مزیدار ہمارے جو رائس بنے ہوئے ہیں، گرم گرم سے اس کے دھوئیں نکل رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی ہمارے بریانی کے فائنل لک. بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس یمی سے بریانی بن کے تیار ہے. آپ اسی طرح ٹرائی کیجیے گا، اسی طرح بنائیے گا. بہت ہی زبردست بنتی ہے، بہت ہی اچھی ڈیلیشیس بنتی ہے.